Kale katoto kadume kanakuwa kanaangalia baba yake. Sasa kanaanza komala, kanakuwa kanaangalia baba yake. Kwenye baba yake alitia mgulu, nao kanaenda kanapima mgulu yake pale. Kakiona ayaenea sasa baba yake, kana temporize. Kanaendelea tu. Siku ile mgulu etona baba yake anatia mgulu, naye anatia mgulu, na mgulu zinaeneana. Kaenda piganisha baba yake, juu kabakie na mere. Ndio tabia ya kiboko. Haleluya. Sasa omo yeye anaiwaka, wacha kwanza njipime nguvu zangu kwenye ziko. Aenda anapima mgulu yake, sasa mgulu yangu hayaenea, siwezi pigana. Sasa shetani yeye mimi siyue, unaweza tu jisema uko malaika kisha useme utenda pigana na mwenye alikuumbaka. Haonekani kujidanganya. Alors ujue maisha yako yote ulikuwa unapitia vita, unapitia vitu vigumu, unaona shetani kwa nyuma yako, kwa tu unamkumbusha, unajidanganyaka, na hapa tena ulijidanganya. Usikuwa nasikia boga ya kutamka mambo makubwa juu yako. Unapita fasi ya mbaya, unamwambia ulijidanganyaka, hautaniweza. Kwa sababu sisi ambao tuliomwamini Bwana, Biblia inasema atupigane ili tutafute ushindi. Tunapigana ndani ya ushindi pamoja na ushindi. Maana yake wewe uko mshindi, ushindi ni identite yako. Shetani hawezi kukufuata akupige na akuweze, hawezi. Haleluya. Hawezi. Na siku ya pili jana nikawaambia, na kama atakugusa hapo, maana yake Mungu alimpatia maantitezi mwazimoya za maisha yako, anaweza gusa. Juu kuko maantitezi zenye Mungu hawezi hata kumpermettre aguse maisha yako. Amen. Na kama alikugusa, maana yake Mungu alimuitikia akuguse. Na ile Mungu kumuitikia akuguse, il y a des entités que le diable va toucher, mais il y a d'autres entités, propriétés privées de Dieu, où le diable ne peut pas toucher. Mange kuna mambo Mungu anaweza mpatia juu ya maisha yako, lakini kuna vingine ambao Mungu hawezi kumpatia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na jana tukaanza kuongelea hii mambo. Nikasema katika maombi ambayo tuko nayo, hauwezi omba moto ya Mungu kushuka ndani ya maisha yako. Hauwezi kuwa na imani katika maombi kama aka kitu au yakatosha mkichwa yako. Na nikawaambia uongo ya kwanza kubwa ambayo mimi najua, na unaweza kuwa na zingine zinajua za shetani, juu ni Mungu anadanganya saa yote. Lakini moja ambayo niliona shetani anatia ndani ya kanisa sana ni uongo wa kukuonesha ya kuwa Mungu iko mbali na wewe. Hiki ndiko kitu cha kwanza shetani anapenda kalete maisha ya wanadamu. Akuoneshe kama Mungu iko mbali sana na wewe kugisa uwezi mkutana. Na nikamwambia hii ni tatizo yenye tuko nayo avec nos pasteurs d'aujourd'hui. Banaonesha kama evo njoo wanakuwaka na droit ya kukutana Mungu kushindia wengine wote. Or c'est faux. Jina la Bwana libarikiwe. Hii inatuma watu mingi banakosa imani ya kumtafuta Mungu. Jana nikawaambia ce qui est rare est cher. Kenye kionekana kiko mbali ni watu wachache tu ndio wanakipataka. Badogo. Kenye kiko mbali haiko kila mtu ndio anajiazardaka kwenda kukitafuta. Sa shetani akitia ile kitu ndani ya kanisa, utakutana ni watu wachache ambao waligundua ile siri ya kuwa Mungu anaweza kumtafutia mahali pote na nampata, ndio wako wanamtafuta Mungu. Lakini utaona kundi kubwa sana ndani ya kanisa wanakuwa na uzito ya kuomba, ya kujiombea, ya kutaka kufika kwa Mungu, ya kutaka kuongea na Mungu, ya kutaka kuona Mungu naye anamuongelesha. Ni hole sana ukuwe Mkristo na ujue ya kuwa Mungu anapaswa kukuongeleshea tu kupitia mtu mwingine. Ni huzuni. Haleluya. Na zaidi hiki kitu kimeingia kabisa kanisani. Kimeingia kanisani. Wengine watakufundisha kuwa juu mpate Mungu ilifanya ufanye masakrifisi zenye ziko, faire des sacrifices, kitu ambacho niliwaambia dimanche kia maana na kia nguvu sana. Acha nikigudilie na nikazie kisha niingie mpointi zingine ambazo naongelea siku ya leo. Kitu kia maana kikubwa ambacho tuko tunapoteza mkanisa ni kujua ya kuwa kila kitu ina wakati wake. Kila kitu
ina wakati wake. Kuna wakati ya kufanya masakrifisi na kuna wakati ya kufanya masakrifisi. Sasa usiwe mtu ambaye atakuonesha ya kuwa juu mpate Mungu, juu kwe na onction il faut ufanye sakrifisi. Yesu Mungu iko pamoja na wewe. Kila kitu ina wakati wake. Kuna wakati wa kutoa sadaka na Mungu anapitia ile baraka ya sadaka. Kuna wakati wa kufunga, unafunga unaomba na Mungu anapitia pale. Kuna wakati wa kukula unashiba unafurahi na Mungu anapitia pale. Kuna wakati utakuwa katika raha na Mungu anapitia pale. Kuna wakati utakuwa katika magumu na Mungu anapitia pale. Donc, wa kila kitu na wakati wake. Lakini basi kuonesha kuwa juu ifo uishi sacrifices zimoya zenye zinakupita kipimo njoo muone Mungu. Yesu alikuwa kafanya nini? Tunaposha kuwafundisha. Kwa kitu kingine kenye niko na refleshir yako mimi nasema, eske hii haikuwa erreur enye shie baporo tulifanyaka? Wakati tulikuwa kwa Katoliki, mara nyingi tulikuwa hatuna mara mingi ilikuwa kama bamingi hapo na mabiblia vile kwenda soma kwa kanisa. Nachunga padika kuombee, padika asome, msomaji anasoma, kisha tunaenda kunyumba. Biblia azikuwa sana. Moi je pense que d'un côté balikuwa na sheria. Kwa sababu watu wengi wako napotelea Biblia. Mafundisho mengi ndani ya Biblia yanapoteza watu. Na wengi watapotelea Biblia. Mumakanisa watu mingi watapotelea ndani. Kuanzia kwa wachungaji, simama mbele yenu. Mafundisho ambayo tunawaongelesha ni mafundisho vizuri, mafundisho za hai. Mikutano zenye tunafanyaka ni mikutano. Unajua mikutano ya mingi tunaendaka hapa ikoka mikutano aseme ya reveye, Mungu alisema afanye mikutano wala balipanga mikutano ndani ya kanisa. Mikutano ya déficit mu finance, tufanye mkutano. Bon, il faut ni nouer ma relation na mwingine pasteur rafiki yako. Juu ni nouer na ma relation, acha nimpatie mazababa. Sa hivi vyote binaenda maretombe zikomba Kristo. Haleluya. Mungu aturumie. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini juu ya hii mambo yote usiitike shetani akuonesha kuwa Mungu iko mbali na wewe. Ile kitu uitoshe, maana yake uanze ifagia. Fagia kabisa. Iko ndani mwako, anaishi pamoja na wewe. Ukilala analala na wewe, ukiamka anaamka na wewe. Ukilia analia na wewe. Ukienda kwa kazi iko na wewe. Ukikuwa barabarani uko unatembea iko pamoja na wewe. Mahali pote utakutana Mungu iko na wewe. Niole sana. Mimi najiulizaka mara mingi. Mimi siaendaka kuombea kwa mlima. Depuis mimi sienda kuombea kwa mlima. Haiko mubaya. Napenda nirektifia, haiko mubaya. Kwenda kwa mlima kuomba ni mzuri. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Kuko wakati ya sacrifice, kuko wakati ya kufunga. Na Biblia inasema zingine pepo zitatoka kwa zingine zitatoka kwa na kuomba. Zingine utakiwa kutana kama ni sesanka isole kwa wengine, lakini maisha ya kawaida ya Kristo isiwe maisha ya uzito ya kufungwa na mipango na masheria mingi. Niligundua kwa kanisani tulishaka okoka, lakini sheria ziko za mingi sana zenye zinatuma watu wanakosa uwezo wa kusogelea Mungu. Tellement watu biko culpabilize, tellement watu wanajisantike kuwa abafae, abawezi fika, abawezi
hiki kinatuma watu wanakosa nguvu na imani na shuka. Hallelujah. Ambaye ulimwamini. Na kuna neno moja Yesu alisema wakati anapanda mbinguni, yuko na mitume kwenye mlima, anawaambia hivi, naenda lakini sitawaacha mayatima. Nitawatumia uwezo, nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema atakuwa pamoja na nyinyi mpaka mwisho wa nyakati. Maana atakuwa pamoja na nyinyi mpaka kote kwenye utakuwa. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe. Mahali pote kwenye utajikutana, Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe. Haijali miaka yako, haijali umri unayo, haijali experience, haijali vile vyote kumuona Mungu. Na nampenda huu muimbaji wa wokovu anasema, hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana cha kuogopa, kwa sababu kuomba kunafaa. Ni kwa ajili ya nini? Mungu yu pamoja nasi, pembeni yetu. Hayaendaka mbali na wewe hata siku moja. Probleme ni kwa sababu mafundisho waliokufundisha ilifanya wewe umuone Mungu iko mbali. Mafundisho sio hivi za kuogopeshana. Mafundisho sio hivi za ziko extra. Mimi sasa nilifanyaka maombi nikajiima, njoo nikaona kama Mungu ananitokea. Unatafuta kuonesha c'est par la grâce seulement. Ni neema. Basi unaweza kutokea juu ulifanya ile sacrifice. Wala hivi kunawaza Mungu anatutumikishaka juu tuko na kitu tulifanya. Hivi tu pale gisi huko. Unawaza huko juu kwa kitu tulifanya. Sasa hizi mafundisho za kutaka kutia wapasteri kwenye abapashe kuwa, hiki kitu kitaleta shida ndani ya makanisa, kwa sababu wachungaji wengi na watumishi wa Mungu wengi wameshajiinua na kutaka kufikia lengo na kutaka kujifanya kama wa Mungu. Hiki kitu ndio kilianza dhambi kule mwanzo. Shetani akataka kujinua na akamate kiti ya Bwana. Mungu akasema mimi awaniendeke yako juu, akamshusha. Na ndio maana nasema je résiste aux orgueilleux mais je fais grâce. Wakati yote ni neema tu. Na ndio alituambia kama juzi hapa, sema kana shi twende tutafute Mungu atuongeleshe vis-a-vis. Tukenda kumlima atukupataka ataka kichezo. Nani tukushuhudia hapa siku moja? Asema natufundisha mwende mtafute Mungu, hata waongelesha. Niko nafundisha. Uko naona mafundisho ndio mafundisho za mbaya zaidi. En fait, Dieu parle à une personne d'une manière audible, par des visions. Il t'amène dans des visions. C'est pas parce que tu l'as mérité. C'est pas parce que tu as fait un sacrifice quelconque. C'est parce que sa grâce nous suffit. Hiki kitu tunapaswa kukiingiza mkanisa. Kama kiingia mkanisa, kanisa zinakufa. Mchungaji atabakia kuwa mchungaji na ni mtu, na Mungu atabakia kuwa tu Mungu. Niliwaambia jana, Musa na Musa alikuwa anaongea na Mungu akimwambia kwambia utaingia. Jiulize hata wewe. Mungu anamwambia utaingia. Usinizoee. Mungu aba mzoe yake. Sasa shida ni nini? Wakati huu Mungu anakuwa kama anaacha watu, na ili maandiko itimilike wakati wa mwisho kutakuja walimu wa uongo. Inabidi tu wakuwe na watatanganya watu kweli. Utafanya masakrifisi. Siku moja pastor nani baba yetu apotre akatupatia ushuhuda ya nani Bishop Kaberuka. Huyu akaona apotre siku moja akafanya mafungo. Akapenda aingie mafungo ya 40 jours. Akaingia mafungo ya 40 jours akajifungia. Akaanza omba, semeni ya kwanza, akaanza omba. Semeni ya pili nafika. Iko anaomba akasikia kumlango mtu anagonga. Sasa anaenda fungula. Akakutana mbele ya mlango kuko kopo ya maziwa. Banaitia pale. Akakamata ile kopo ya maziwa, akaitia
mule mshambre de prière alikuwa anafanyia kunyumba ya mtu mmoja hivi. Akaendelea kuomba, kesho asubuhi akalamuka akaenda mwele nyumba akamwambia, "Mliletea makofi tu mliletea mlango yangu." Mukanex alikuwa anaombea. Wakasema hakuna kitu shatia hapa. Hakuna. Akarudia, akaendelesha maombi. Usiku malaika akamwambia, "Kamata ile maziwa uikunywe, sitaki ukufe." Kwa sababu kuna mengi utafanya. Kunywa ile maziwa. Nina mama yangu ambaye tulianzaka naye huduma hapa, alikuwa mwimbaji mkubwa, nikaenda Kigali bakabakia hapa, bakavurugana, yeye akaenda afanya nyingine kanisa, akaenda kafanya maombi. Na mimi mnaweza mjua bibi ya Pastor Waso, wa Mpajeko, wa KDGI. Akaenda fanya maombi. Ule mama tulikuwa tunaanza na huduma hapa. Akaenda fanya maombi. Mama atokee mchumba. Kwenda kugonga, mama ishakufa. Alikufia maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Le second point que je voulais vous parler. Nabii nataka niliwaambia jana, que Dieu m'aide nisiguse hisia zenu, que je ne puisse pas enseigner vos émotions, mais que je puisse toucher vos cœurs. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikwambie ya kuwa tout est grâce. Yote ni neema. Haiko juu uliomba. Joma. Hiki kitu mkisikie na mkisikie. Hivi unawaza kweli? Tuangalie hapa tuseme basi makanisa zenye zinaendelea wala zenye zinaenda mbali, tukamate tuseme muinchi yetu ba Apotre Roland Dallon banani hivi, unawaza banaombaga kushindia hawa watu wote banaombaga kuna makanisa bunye abuna maana kuchini, abuna maana. Mungu nisamee, uko na maana mbele yako, jua njoo na baju hivi. Unawaza anaombaga kushindia? Nijua nafanyaka sacrifice kwa kushindia. Tout est grâce. Biblia ikasema nini? Wamoja na wapatia kuwa au na wengine wapatia kuwa au na wengine wapatia kuwa iki. Maana yote kwa najua yote ni neema. Kuwa yako pale ni neema. Hakuna kenye utafanyaka kisha ujipige kifua seni mie akitakuwaka. Yote ambayo utafanya katika kanisa ndani ya Mungu ni kwa sababu tu Mungu amekuchagua. Na wakati tutafikia hii lengo, tutakuwa na kanisa ambalo linakuwa nguvu. Tutakuwa na Wakristo ambao watashimama imara kwa sababu watajua kama tuko ni kwa sababu neema ya Bwana imeshuka juu ya maisha yetu. Unaweza juli churuza sana. Unaona ita ba client ambao walifaidika. Wende kwa wachingazi wane kisi batu binyo natapa suka na kulalamika. Kuya baba kuya. Na natoka pale zere. Meone kala tu na Mungu anakuletea kama unaanza churuza, unachuruza, unaona binatoka ni neema. Yote ni neema. Notre Dieu, il aime qui il veut, il choisit qui il veut à sa propre volonté. Et c'est ce que nous appelons la grâce. Et tout ce qu'il fait avec nous, ce n'est pas parce que nous l'avons vraiment mérité, mais c'est par sa grâce. Isaïe 41 mstari wa 8, Isaïe 41:8. Écoutez ce que la Bible dit. Kuna vitu ambavyo mara mingi nasomaka katika Biblia na mimi najiuliza, Mungu bikwae. Alléluia. Papa bikwae. Écoute-moi ce que la Bible dit. Isaïe 41, le verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Ujiulize, jioni ni Mungu alienda kamata tu Abraham, njoo akasema okay, ndani ya Abraham njoo mtatoka kizazi yenye tatembea nayo mdunia. Njoo ukia kamata barega. Njoo ukia kamata bamushi. Abiko banadamu akubaumbaka. Unaweza abapendi. Mais sa grâce a localisé Abraham afin que Jacob vienne d'Abraham na Israël ekue na kapende Israël tout ville.
Abalifanyaka nini? Abrahamu yeye peke mnyumba babake mlikuwa miungu. Balikuwa wanaabudu miungu. Kwa kukuwaka Mkristo, hakuna hata generation mbele tokaka ya Abrahamu aseme huyu alikuwa Mkristo, aliiwaka basi Mungu. Hakuna. Ukisoma Biblia, maana yake Mungu alitumbukiaka tu akachomola Abrahamu na akamweka, mimi natembea na wewe. C'est la grâce. Abrahamu alifanyaka nini? Nini ambacho Abrahamu alifanyaka ili Mungu amchague? Biblia inasema nikampenda Yakobo, nikamwacha Esau. Binaishia pale. Ni nini? Ni neema. Ala, ukikuwa Mkristo ambao unaweza kuchua uwezo na nguvu ya neema, utatembea vizuri. Ukiomba, mwambie Bwana neema yako itembee na mimi. Mwambie Bwana basi na mimi neema yako inikutane hapa. Na jioni leo natamka, ninakutakia neema ya Mungu itembee pamoja na wewe. Ukitembea neema ya Bwana basi kufuatilie. Ukichuruza neema ya Bwana itembee na wewe. Ukitumika neema ya Bwana iwe pamoja na wewe. Kwa sababu yote ni juu ya neema. Yule ambaye atajua uwezo wa neema ataweza kutembea katika ushindi. Tulikuwa mizabibu ya pori, lakini kwa neema Yesu akatufilia. Ni neema nayo. Ni neema tu. Hakuna kile tulifanyaka. Hakuna vigumu. Hakuna makata. Hakuna masakrifisi tulifanyaka ili Yesu akufe kumsalaba juu yetu. Yote ni nini? Ni neema. Luc 1 verset 28. Luc 1 verset 28. Écoutez ce que l'ange de l'Éternel dit à Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, ô toi qui es plein de grâce. Le Seigneur t'a choisi parmi toutes les filles. Sasa Mungu angechunga kabasi akuye azaliwe mwanji. Bilimshindaka. Achunge anje akuye zala Yesu. Bilimshindaka. Lakini neema ikatafuta Maria kwenye alikuwaka kwa wakati wake. Neema ikaingia kasema basi wewe umejaliwa neema. Mkombozi atapita mtumbu yako. Ni neema. Utafanya makonflikt, utapigana naye, utafanya ubishi. Ni neema tu. Na waliojua nguvu za neema, ndio maana hii wakati wa Agano Jipya lazima tuhubiri neema. Lazima Wakristo wajue neema. Lazima Wakristo watembee ndani ya neema. Si kwa sababu umetenda dhambi, si kwa sababu ulikuwa mtakatifu, si kwa sababu wewe ni mrefu, si kwa sababu wewe ni tajiri, lakini yote ni juu ya neema. Neema ile itembee pamoja na wewe jioni ya leo. Neema ile ikufuate, isikuache hata siku moja. Jina la Bwana libarikiwe. Hii pointi uitembee pamoja nayo kabisa. Ujue kuwa ni neema. Wakati yote utakuwa naomba, uombe ukiomba Bwana Mungu, nipatie neema yako itembee pamoja nami. Ni kwa neema tu. Na acha nikwambie, wakati utaomba hivi, parce que Dieu il fait grâce aux humbles, il te fera grâce. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Anayekuwa mnyenyekevu ni yule ambaye amegundua kwa neema ya Bwana inamtosheleza. Wengi wamegonjwa, wengi wametafuta mali ambapo wangelitafutia. Haleluya. Wengi wamejikosesha amani na usingizi. Uko natafuta vitu vyenye viko pembeni yako, karibu yako, ndani yako. Haleluya. Sema pamoja na mimi, viko ndani yangu, viko ndani mwako. Napenda muimbaji ambaye akasema wengi walitembea wakakimbia milimani waenda kumwomba Mungu, lakini mimi nilinyosheka tu mikono yangu na akapita na shuka na kanitendea. Haleluya. Acha nikwambie kakasiri kamoja, ukatembeane, utembee pamoja nao. Une chose que j'ai remarqué, na kitu kenye niko nafanya hii masiku, c'est un exercice que je me suis donné. Acha tu nikupatie, sikukuwa napenda nikuongeleshea haka, lakini acha tu nikakupatie. Sikia. Fanya chumba yako ikuwe mahali ya kumuitia yako Mungu. Fanya chumba yako ikuwe kanisa yako ya kwanza. Fanya chumba yako ikuwe madhabahu yako ya kwanza.
Fanya chumba yako ikuwe madhabahu yako ya kwanza. Haleluya. Kwenye unapitisheka wakati ya mingi uko wewe peke na Mungu tu ni mchumba yako. Je, unalalaka masaa ya mingi na bwana wangu asikieki unalotaka na yeye unalotaka biona onaka. Pale unakuwa wewe na Mungu tu. Ndio mko mnajuana. Kama ulota vya mubaya ni wewe na Mungu wako. Kama ulota vya mzuri ni wewe na bwana wako hata juu na mnalala na kitanda moja. Mtoto wako hata juu na mnalala na kitanda moja. Haleluya. Wewe na nani? Sasa fanya ile chumba yako ikuwe mahali ambapo utamuitia Mungu. Apprends à chercher Dieu dans ta chambre. La parole déclare qu'un jour les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit: Maître, apprends-nous aussi à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Et Jésus leur avait dit: si vous voulez prier, ne soyez pas comme ces pharisiens qui au bord de la route sont en train de crier. Mais si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret t'exaucera. Unataka kuomba, tufundishe kuomba na sisi Kristo. Yesu akamwambia, ingia ndani ya chumba chako, funga mlango. Wengi hapa wanahubiri hiki kitu kisi wanapenda, sikatai. Wengine wanaweza sema ni roho yako, wengine wanaweza sema ni, lakini hapa Yesu akukuwaka anasema roho za watu. Ukisoma hata makomentari biblike, hakuna komentari biblike ambayo anasema ni roho yake. Yesu alikuwa clear, alikuwa anasema ingia mkachumba kako. En fait, Muisrael, ukisoma historia ya Israel, mara mingi Israel walikuwa wanajenga manyumba ya 2 pièces wala ya 3 pièces. Maana yake ni kasalon, fasi ya kukulia na kachumba wala kingine kachumba basi. Sasa hapa Kristo kulikuwa wengine machumba, kulikuwa wanawekea kafasi, kulikuwa wanawekea manguo, masaadi. Alikuwa anamwambia ingieni pale kwenye akukuwake watu wengine wanaingiaka, wewe peke ukae pale, ufunge mlango, uambie Bwana niko mahali hapa. Anayechua ndani ya siri atakujibu. Fanya kitanda yako ikuwe madhabahu yako ya kwanza. Usichafulake tena chumba yako. Fanya chumba yako ikuwe madhabahu yako ya kwanza. Utaona mambo makubwa, utatendewa mambo makubwa, utafunuliwa mambo makubwa. Aka nika kitu ambako niko nafunuliwa masiku, niko napenda nikatengeneza mkicho yangu ili nijue namna gani nitakafundisha. Que nos chambres deviennent nos hôtels. Le premier, manaki madhabahu ya kwanza utakuwa nayo iko chumba yako. Tosha uchafu ndani ya chumba yako. Ondoa vitu vinavyokuwezekana ndani ya chumba yako. Piga magoti ndani ya chumba yako. Fanya chumba yako iko madhabahu yako ya kwanza. Pale ndani ya siri. Yesu yuko pale. Yuko na kuchunga. Mara mingi Yesu apendake kujipiga kifua. Anakuchunga kwenye utakuwa wewe peke. Nakumbuka Msamaria mwema. Yesu anasema, sitaenda pale kwenye ile kisima asubuhi, kwa sababu asubuhi wanawake wengi wanakutaka kushota maji. Akaacha, akasema nitaenda saa 6, kwa sababu saa 6 kuna Msamaria huyu anakucheka kushota pale, kwa sababu wengine wanamke walimchafua na kusema huyu ni kahaba. Yesu akasema pale kwenye atakuwa yeye peke ndio kwenda kukutanana na yeye. Akafika saa 6 anakutanana na ule Msamaria, akamwambia mama nipe maji ya kunywa. Mama akamwambia kuna nini katikati yangu Msamaria na wewe Myuda? Ukisoma vitabu Biblia ilikuwa inaonyesha yakuwa waliongeaka sana na Yesu pale. Walipitishaka wakati ya mingi biko naongea naye. Huyu mwanamke anamwambia, wewe ulikutana hapa hii saa 6. Yesu anamwambia, na wewe ulikutana hapa saa 6. Basi mimi nimeshanitupa wenzangu wanasema niko baraka. Yesu akasema, na wewe ndio nikatafuta. Wakati alikuwa yeye peke, Yesu akaanza kumpatia sasa siri za maisha yake. Akamwambia nipatie mume wako, niletee mume wako. Akasema sina mume. Yesu akasema unasema vema, kwa sababu na mwenye uko naye haiko wake. Mahali pale ambapo alikuwa yeye peke, Mungu akaanza kumpatia mafunuo, maisha yake akaanza kumfunulia. Ukifanya chumba yako inakuwa mahali pako pasiri na Mungu atakutembelea. Chumba yako ikuwe mahali yako ya siri. Ondoa udhaifu ndani ya chumba yako. Ondoa vibaya ndani ya chumba yako. Vitoke.
Ambia Bwana, nataka nifanye iwe madhabahu yangu ya kwanza. Haleluya. Telefone tia pembeni. Usikuambie. Unaweza andika kama message, unaweza fanya nini, lakini jihadhari kwa vitu vina maana. Mungu atakutembelea. Haleluya. Tuko pamoja. Pointi ya kwanza ambayo nilianza niliwaambia sasa ni neema. Hakuna kitu kile tunafanyaka kama sio neema ya Bwana. Kila kitu inakuwa neema. Na katika maombi tembea ndani ya neema. Pointi ya pili, chunga roho yako zaidi ya vitu vingine vyote. Haleluya. Tia mkono wako kwenye kifua yako. Rudilia katika maombi, sema Bwana Yesu, nisaidie. Nichunge roho yangu zaidi ya mambo mengine yote. Kwa sababu ndani ya roho yangu pana chemchemu ya mambo yote. Amen. Sikia kisi Biblia inasema, tuko katika Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient la source des vies. Ajabu sana. Ajabu sana. Haleluya. Garde ton, chunga roho yako kushindia vitu vingine vyote, kwa sababu ndani ya roho yako ndipo pana chemchem ya uzima. Haleluya. Chunga roho yako zaidi ya mambo mengine yote. Unajua, kia kwanza niligundua ambao nataka kusema yote ni neema. Kia kwanza yote ni neema. Kia pili, chunga roho yako kushindia vitu vingine vyote, kwa sababu ndio chemchemu ya maana. Kama uzima inabidi ionekane ndani ya maisha yako, itatokea ndani ya roho yako. Kama Mungu anataka kuongeleshe, anaongeleshaka roho yako. Kama Mungu anataka kutembelea, anatembelea roho yako. Ili upate mambo ya Mungu ni neema kwanza. Anaweza patia mpagani na wewe Mkristo na kuiba. Neema yake ile alipokea. Anaweza fanya huyu mtajiri, huyu maskini. Alitaka neema yake kwanza. Yote ni nini? Neema. Anaweza omba mwingine ni kiana, akipita hapa wasema kweli Mungu aliumbaka na kuacha hata kingine kakitu, maana yake alimpatia kweli, akamuumba. Mwingine akipita hapa wasema Yesu wewe, chantie macho pembeni. Sure kosa ngumi. Ni nini? Ni nini? Anaweza kamata ufie, anamupamba hata zote zinakwaka. Anakamata mwingine, anamfanya kamuti kama hivi kenye kanatafuta anguka. Yote ni nini? Anaweza patia huyu akili, anafanya uko mpumbafu. Ni nini? Jue siku lizalaka, hakuna mzazi mwenye apendake azale mzuri. Ile kitu ya kwanza. Katotoka ni kakiana. Wakati kwa natoka mprizo, mkubwa wangu akazalaka mtoto, kisha akaniambia bibi yake anafuchika mtoto yake. Nikamwambia chua ni anaonaka ni mbaya. Iko mweusi mfupi. Anawafichika babake. Mtoto akikuya, maraba mere ulizala hivi. Akaanza kufuchika mtoto. Ni nini? Mwingine anazalaka, unasikia acha nilikuwa naona haka toto tulikuwa tunakaangalia. Watu wakipita ulizala kweli. Wewe ulizala hivi. Yote ni nini? Na utapiga Mungu, hautamtukana. Majina yangu wilo anapita kapi kuna logota mapapie na masashe, mie niko kwa mazaboni kuna uhubiri. Yote ni nini? Hakuna conflict. Kia kwanza mu mambo yote ni neema. Kia pili ni roho yako. Kuna wakati Mungu
Anapanaka kweli neema, anaimwaga gisi anapenda. Gisi hii Kongo yetu alitupatia kamali mingi, akaima Rwanda. Ni nini? Ni neema yetu. Sasa juu kisha neema, kuna kuwaka wakati Mungu anaangaliaka roho ya mtu, disposition ya roho ya mtu. Roho yake imeshimama namna gani mbele yangu? Roho yake iko namna gani mbele ya macho yangu? Roho yake inataka nini? Roho yake inatembea namna gani? Roho yake inawaza nini? Roho yake inatumika namna gani? Wakati Bwana ataona roho ya mtu, disponibility, disposition, mavitu yote venye ulitia ili roho yako ikuwe safi, Bwana anaachilia neema. Kuna vitu vingine hautapata kwa sababu ni neema ambayo ulikutana mdunia, lakini kuna zingine neema Bwana anaangalia roho, anaona hii roho inastahili, anaachilia neema. Haleluya. Roho yako inabidi uichunge. Kama umekosa neema ya kawaida ambayo Bwana alimwangia dunia, wewe ukaikosa hako, tafuta neema ambayo roho yako inaweza kubaki wazi na neema inashuka. Ulikosa buyana, Mungu akupatia buyana. Disponibilise ton cœur. Ayonaka mzuri wa kiana mrembo anakosa mwanaume. Ule wa sura sangumi. Wanaume wote wanasema kaiwa umomi tu na kufia hapa. Unaweza zaliwa kwa kiana kabisa, lakini roho yako kama haiko tayari, roho yako kama haiko tayari, bwana wewe utakuwa unakiwa na kuangalia, umomi anakuwa mkali bwana, mbona mzuri anakuwa mkali, hii mkali yake siteweza. Naona mwingine mwenye iko maforogocho, huo maforogocho anasema hiki momi tu umweni kufia hapa. Na sasa kinazala mazuri pasa. Waika kinazala hivi. Disponibilité roho yako. Haleluya. Roho yako ikupatie. Kuna wakati Bwana anaonaka hii roho iko tayari kufanya kitu, anaachilia ile neema pale. Acha nikupatie. Ayaonaka mpagani anatajirika na Mkristo anabakia vile vile. Mungu mzazi mmoja anaangalia kwa mpagani iko na roho ya kuachilia na kuzogeza kazi yangu mbele. Anakuwa anampatia tu opportunity, anamfungulia tu. Jua najua huyu ni mpagani, lakini atafanya nini? Yesu siku moja anafika mahali fulani, anakutana huu jeshi wa Roma ambaye analia, Bwana, mtumishi wangu anagonjwa. Wakati Yesu anamwangalia, anamwambia iko naangalia tatu tena, anasema huyu ni Mroma, aposhe pokea ya watu. Wakasema huyu ndio mwenye anatujengea kanisa, huyu na ndio mwenye anauzaka vitu yote vya mkanisa, umtendee tu. Roho yake ilikuwa tayari, Bwana akamtendea. Disponibilise ton cœur. Roho yako ikuwe wazi, neema ya Bwana itashuka. Mungu anaangalia. Acha nikwambia, hii ni siri ambao watu wengi wajuake. Fungua tu roho yako, fungua tu roho yako. Mungu ataangalia njia gani nitapitia, atakamata mwenye yuko tayari. Mwenye yuko tayari. Ndio maana unaona hata mkanisa ba serviteur de Dieu kwa beba na inukaka mbio mbio na wengine banabakia. Kuna kwa tu mmoja serviteur mwenye roho yake iko tayari a servir na anaanza tumika. Unaona kuna watoto, hata kuna watoto mnyumba. Unaangalia kama unatumaka sana mtoto mwenye roho yake iko tayari kutumiwa. Na ndio unakuwa mkinyo wa mama sana. Janvier. Oui mama. Unaweza nikamatie ile nguo? Ndio mama. Petit Janvier anakimbia. Anaenda leta ile nguo. Janvier anafika après une heure. Janvier, présent mama, unaweza niletea hiki? Ndio mama, anakimbia. Plus sikone banakomala, siku mwa Janvier, mama yake atamwachia mali yote. Na wewe ndio fils aîné. Mais parce que tu n'étais pas disposé à servir, ile neema na kukimbia. Ayonaka kuko ba fils aîné ba mingi wenye bazazi wapendaki hata kuachia mali. Wewe unaweza na kuachia nini? Roho haiko tayari kupokea wala kutumika. Kia kwanza neema inatosha juu ya vitu vyote. Kia pili, disponibilise ton cœur à recevoir, disponibilise ton cœur à donner, disponibilise ton cœur à servir, disponibilise ton cœur à faire toutes choses. Bwana atapitia pale.
Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikwambie, juu ya karisma unaweza kuwa nayo, juu ya huduma unaweza kuwa nayo, juu ya kuyua sema unaweza kuwa nayo, juu ya vitu mingi unaweza kuwa navyo, lakini kama roho yako haiko tayari, bitakuwa nguvu Mungu akutumikishe mwele manivozi mwazi unawazaka kutumika ndani. Lakini kama roho yako iko tayari, parce que le cœur c'est au-dessus de charisme et la disponibilité tu as roho yako juu ya huduma yenye uko nayo. Alléluia. Alléluia. Romains 10, 9 à 11. La Bible dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Manake kuokoka haiko kumkiri Yesu tu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu aangalie ile kinywa ambayo ilisema. Mungu anaangalia roho ambayo iliamini. Ile roho ikiamini, alors tu seras sauvé. Ndio maana unapaswa kulinda roho yako juu ya mambo ingine yote. Alléluia. Acte 13, 21, 22. Écoutez ce que la Bible dit ici. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon. Il n'est pas seulement homme selon mon cœur, mais il est l'homme qui accomplira toutes mes volontés dans Israël. Faisons une petite, un petit raisonnement quoi. Hivi Sauli na Daudi hawakufanya makosa? Sauli na Daudi hawakufanya wote makosa? Wote walifanya makosa. Joani Daudi yeye hawakumtoshaka kwa ufalme, bakatosha Sauli. Joani nini? Ce n'est pas seulement la grâce, disposition ya cœur. Disposition ya cœur. Sauli wakati alikuwa anafanya kosa, bakimletea ujumbe, bosinika kitu tu kanileta mangomba ileta juu tole Mungu sadaka. Na ule roho alikuwa wakiana, wale akiambelire palais royal yangu. Jo unaishia pale, unaishia pale. Daudi yeye akifanya kosa anaanguka. Baba unataka nifanya kosa. Vraiment nilikukosea. Unabiwa mimi niko mkosefu wa wakosefu yote. Ukiona kwa Daudi kuna lomba msamaha Mungu, hata wewe njoo hawezi resiste. Psalm 51. Ukisoma utasema utipe alikuwa analomba msamaha yaye. Anasema kuna yeye kama mimi niko tumtenda dhambi. Kwanza mama yangu, je, mimi nilifanya dhambi? Na kama nilifanya dhambi, maana yake niko ovyo nilifanya dhambi. Kwanza na mama yangu naye alinipokea kama mtumbu yake ndani ya dhambi. Maana yake ona tu kizazi yangu ni ya madhambi tu. Unikomprendre bien. Je mimi kama ona samea. Hata kama dhambi zangu zitakuwa nyekundu kama vile damu, una uwezo wa kuzifanya mweupe kama vile theluji. Roho ambayo inashuka, roho ambayo inajuta, basi unaitupaka vile. Si wewe unasema kwa utupake roho ambayo inajuta. Nione tu huruma basi. Na ninatangaza matendo makubwa yako. Mungu anasema endelea ndugu yangu, endelea rafiki yangu. Disponibilité de cœur. Ukiwa Mkristo, kia kwanza kenye unapaswa tumika, usitumike makarizme. Ukiwa mtumishi wa Mungu, kia kwanza kenye utatumika, usitumike bien parler. Usitumike makarizme, usitumike kujua kusoma, usitumike vile. Tumika kwanza roho yako. Juu zaidi ya kutumika kujua kusema, zaidi ya kutumika kujua kuhubiri, zaidi ya kutumika karama na huduma uko nayo,
Kama roho yako haiko tayari kumtumikia Mungu na utamtumikia kama Mungu, utakuwa unafanya tu mabitu ewa utipa na yo ubiri, unasikia maprofondeur lakini utokake kwenye huko. Unasikia maprofondeur yule tipi anakuwa na maprofondeur. Unasikia tena ubiri yako, anahubiri kweli, kisha anaanza kanisa yake yalake, kanisa yake ijenge wake, kanisa yake ifanyie kitu. Donc Dieu n'est pas disposé à aller avec lui. Alléluia. Utatabiri, utapiga maprofesi, kisha hakuna mwana kusamini. Lakini kutakuja tu kama mtu kinyaka yue sema tako tu katika upole, lakini roho imefunguka kabisa kwa Mungu. Kenye kwa anafanya anajua kwanza ni Mungu. Mungu anamwangalia, leo anapiga paa, kesho anapiga paa, kesho yake anapiga paa, kesho kuto anapiga paa, kesho kuto anapiga paa. Utipa anaendelea tu bwana, utipe bwana, anajenga manyumba, utipe bwana, kanisa na yala, kanisa inapanuka, kanisa inaenda. Kwa sababu ya nini? Roho. Unataka kula vya Mungu, unataka enda mbali na Mungu, tumika roho yako. Haleluya. Sema Bwana nisaidie, nitumike roho yangu. Nisaidie roho yangu isiende mbali na wewe. Kuna neema ambazo hautapata kama roho yako haiko tayari, hautazipata. Na hiki kitu nilishakiona sana, mimi siwe hapa kwetu nilishakiona sana. Nous avons tendance à préparer et à nous exercer, à bien parler, à bien enseigner, à bien prophétiser. On s'enseigne, on s'apprend ça. Mais kwa kitu ndiko naona kinashinda watumishi ya Mungu hapa. Roho za watu ziko tayari. C'est très honteux. C'est regrettable. Wakati nilikuwa hapa kama banitia hapa kama pasteur, nikaanza na mimi pasteur ananiambia, umwaka kaniambia, no pastor, unaomba alikuwa hapa, alikuwa na makliki yake, alikuwa na marafiki yake na banani, mbona wewe unajiumbia marafiki yako na wewe baba? Kasema lakini siwezi kuwa pastor na sina marafiki wengine wa pastor. Wakati nilimchunguza nikasema acha nitoshe kama mguu yangu hapa, sione ndio iko na charisme, akishimama hapa na ubiri wanasema ndio, lakini atoke tu pale. C'est tout le contraire ya benya na ubiri yake. Bongo siku za mingi bujanja yasa iro eti ukitia katomate kamoya tukakuharibika, unakachanga na za mzuri, zile zote zitafanya nini? Zitaoza. Nikakamata distance, akiniita ndio bwana uko bien, tunakata relation. Je ne vais pas souiller mon cœur, je vais garder mon cœur pur, je vais disposer mon cœur à servir Dieu. Ça je le veux. Watu wengi na hiki kitu Mungu asaidie. Na wakati mnaomba mfukuze upepo maskini kanisa. Hii masiku niko na kisirani sana pepo maskini. Bengi ni batumishi kama ni maskini, kama ni tamaa ya kupenda vya mingi, unasikia roho haiko chomana. Mes enfants, préparez bien vos cœurs, ainsi vous serez des bons serviteurs. Le cœur. Hamwezi kuwa mtumishi. Mtumishi hawezi ukuwe na yote useme, utasema ufufule watu, mais si tu n'as pas un cœur disposé. Un cœur disposé, un cœur disposé. Roho yako iwe tayari. Ukiweka roho yako tayari, Bwana atamimina tu. Mungu akiona roho yako tayari kutumika, anaitumikisha, anaimwangia vitu. Ni katika huduma zote, ni katika mambo yote. Unapenda kutajirika, roho yako ikuwe tayari kutolea Mungu. Kuna unataka kitu kutoka, kuna tu unapana, kuna tu unafanya. Mungu atakuwa anaangalia, usitakuwa na muhima, juni kimuhima kazi yangu itashome. Acha hii ikuwe njia, parce que Dieu utilisera toujours une personne pour bénir une personne, et pour bénir son œuvre, il utilisera aussi une personne disposée. Disposé roho yako. Juma tuna wengine wanaendelea, wengine wanashuka. Mais que ton cœur soit disposé à servir Dieu.
Haleluya. Sema pamoja na mimi, Bwana niumbie roho yenye iko tayari. Hivi vitu kanisa tukitembea pamoja navyo, tukienda na hivi vitu, mbingu na ione, na tutakuwa na kanisa ya nguvu. Parce que je dis ça encore, sipendi niguse hisia zenu, lakini nikitengeneza roho zenu, tutakuwa na kanisa yenye kusta, yenye inakaza, yenye itikisiki, yenye itikisiki. Haleluya. Kia kwanza nilikuambia ni neema. Ukikosa neema ambayo Bwana alimwaga, roho yako ikuwe tayari. Roho yako ikikuwa tu tayari, Mungu akamwambia Musa, tizama, niliona Bezalel roho yake iko tayari kutumika. Wende atafanya ile kazi. Nilitia ndani mwake uwezo na akili, atajenga ile kazi. Haleluya. Usiende mbali na Mungu na roho yako isikuwe mbali. Haleluya. Na ndiyo maana wakati wote unaenda katika maombi, uko na hitaji, mara mingi ajibu yake ile hitaji juu uliomba sana. Anajibu yake ile roho, anajibu yake ile hitaji. Sasa anaona roho yako iko tayari kupokea kile kitu. Unapenda kuwa naponesha wagonjwa, Mungu akupatie don ya kuponesha wagonjwa, roho yako ikuwe tayari kuumia pamoja na wagonjwa. Mungu atakutumikisha. Unapenda ukuwe mchungaji, roho yako ikuwe tayari kuchunga na kubeba mavi ya watoto na kufula malenje ya watoto. Wakati hauna ile, Mungu hawezi kufanya. Sasa leo shida ni nini? Tuko tunakilimite mu vitu, tunajiimproviser mu vitu. Mungu akuifanya, Mungu akubitupatia, roho zetu zinafungana, lakini kwa sababu unajua kufanya mataktiki, unajiimproviser mu vitu, ndio mtaona vitu vinashindikana, vinakatala kwenda. Wakati nilianza hapa tufanya 40 jours ya kwanza, wakati tufanya 40 jours ya kwanza nikizani kwa 2022 lingia 2022 tunamaliza corona ilianza kasi 2022. Wakati tunaorganize ile kitu, bote wenye tuliitaka kuja kutumika hapa, walikuwa wanatoka sasa, pastor pale kwa ile masababu kwa kitu hatukutumika juu tunayua, nilitumika juu nilisikia nguvu ziko pale zilikuwa za ajabu. Mwingine akauliza mtoto yangu akasema, pastor alishafanya miaka ngapi hapa? Akasema njoo mkutano wa kwanza, njoo mwaka wake ya pili. Hapana, alianza zamani. Hapana, alianza zamani. Haiko kuanza zamani. Plus tu disponibilises ton cœur, Dieu te donnera certainement. Certainement. Tuko katika maombi, nataka katika maombi upate siri za kusogeza mbingu na moto ya mbingu muwe. Upate siri ambazo zitatuma wingu wako inakuwa wazi. Haleluya. Wingu ikuwe wazi juu ya maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati roho yako itakuwa tayari, Mungu atakutendea mambo makubwa. Mungu atakuwezesha. Jioni ya leo tuenda kumwomba Mungu, umwambie Mungu, nisaidie nikuwe tayari. Utayari wa roho uingie ndani ya maisha. Nikuwe na utayari. Usitafute kingine. Acha kutafuta vya mingi. Huko natafuta venye upashe tafuta. Ofeti venye unapasha lomba Mungu ni ile kapasite yenye Mungu anapasha kukupatia, ili vitu vitoke kwake vishuke muweye. Roho yako iwe tayari. Plus roho yako itapanuka na kuwa tayari, Mungu atamimina tu. Wengine wanageuka watumishi wa Mungu juu ya sadaka, roho yake haiko tayari. Wengine wanageuka watumishi ya Mungu juu nionekane kwa reseaux sociaux, roho yao haiko tayari. Wengine wanageuka watumishi ya Mungu wa pastor, na mimi ndakuwa na Biblia sasa, roho haiko tayari. Iko kama mwanamke ambaye anatafuta kuolewa. Kama unatafuta kuolewa, rends seulement ton cœur prêt
à affronter la vie du mariage. Mungu atakupatia Bwana. Alléluia. Mungu atakupatia Bwana. Ne cherchez pas ça. Cherche ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est ton cœur. Roho yako iko prêt. Mungu angaliake mabitu yako vingine vya mwili, ulivala bia, ulikuwa kiana, ulisema mzuri. Mungu anaangaliaka kenye kilikupuse. La raison pour laquelle unataka ufanye kitu. Nini njo iko nyuma iko na kusukuma ufanye ile? Unahubiriaka juu ya nini? Juu baseme kama uko grand prêtre, unafanya kabila yote juu ya nini? Juu baseme kama wewe chako wa grave, unafanya kabila yote juu ya nini? Eske juu wakati wote utatumikia Mungu juu ya vitu vyako vya dunia, Mungu atakuweka mbali. Lakini ukitumika juu tukufu ya Mungu imrudilie, roho yako itakuwa tayari na Bwana atakutendea. Na hivi vitu vinatesa na vinaangamiza kanisa. Vinaangamiza kanisa sana. Watu hawatumike tena kwa sababu katika maombi tushimame tumwambie Mungu atuumbie roho ambayo iko tayari kufanya kazi yake. Mwambie Mungu tu jioni leo. Mwambie Bwana niumbie roho ambayo iko tayari. Angalia huduma yenyewe unapendaka kufanya. Angalia vile unapendaka kufanya mkanisa. Ubiangalie tu. Wala uangalie hitaji yako yenyewe uko naomba. Ni pesa. Mwambie Bwana kufanye roho yako ikuwe tayari ili akupatie ile pesa. Ili ujue kujenga hata ile pesa. Nitafanya nini? Ni huduma, ambia Bwana roho yangu ikuwe tayari ili nipate kufanyia huduma na kazi yako kwa usalama. Panza sauti yako, anza mwambia Bwana akuumbie roho ambayo iko tayari. Bwana tuumbie roho ambayo iko tayari ya kufanya kazi yako. Tutafanya nini Bwana kama roho haiko tayari? Nini ambayo Bwana Mungu tutatembelea kama roho yetu haiko tayari? Hakuna kile ambacho tutapata. Neema nyingi zimetupitilia Bwana. Neema nyingi Bwana Mungu hatukuzipata. Wengine wamezaliwa katika nyumba ya watajiri, shaka kupata kile neema, lakini roho yetu iko tayari ili tuinuke, ili tupate, ili tukutumikie na mali zetu. Basi Bwana majeshi, fanya roho yetu iwe tayari, na tunaamini pale patakuwa njia ambayo utapitia ili utajirishe maisha yetu. Bwana tunataka kukutumikia, tuwe wahubiri wakubwa, tuwe watumishi wakubwa. Fanya roho yetu iwe tayari kukutumikia kwa roho ya ukweli, ili Bwana majeshi, njia ya ukweli, njia ya utumishi na uwezo ile Bwana ishuke ndani ya maisha yetu. Tunakualika kimbilio, tunakualika Bwana, neema yako itembee pamoja nasi. Fanya roho yetu Bwana majeshi iwe tayari kukutumikia. Roho zetu ziwe tayari Bwana wangu. Ondoa kiburi, ondoa kujimimi, ondoa wivu, ondoa vibaya ndani ya roho na mioyo yetu, ili Bwana Mungu viwe njia ambayo tapitia na kazi yako tenda mbele, na ulimwengu utajua ya kuwa wewe ni Mungu juu ya maisha yetu. Bwana inua mioyo yetu, tunainua mbele zako. Zifanye ziwe roho ambazo ziko tayari kukutumikia. Hipokrisi itoke Bwana, itoke kujimimi, itoke kiburi, itoke, lakini roho yetu iwe tayari kukutumikia. Ikiwa tayari tunaamini vitu vikubwa vitapita ndani. Ikiwa tayari magonjwa yatapona. Ikiwa tayari Bwana Mungu utuma zitainuka, zitaamka, na wema wako utatembea pamoja nasi. Basi tunalibariki jina lako. Tunasema asante kwa neno ya jioni ya leo. Neno hii Bwana izae matunda ndani ya maisha yetu. Utupe nguvu ya kutia katika matendo roho Bwana Mungu maneno hii, ili mfalme wa amani izae matunda ndani ya maisha